मुझे लगता है कौन प्रॉब्लम हो ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुरुदेव तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरं ज्ञानञ्जेन साध्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री तेन बुद्धराचरं तद्वादं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे श्रीगुरुवेण व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्वादं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम तत्तो ज्ञानाद परिणति तस्मै श्री गुरवे नमः। मुलात्मात् सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराज गुरु परमोदकं गुरु परोतरं तस्मै श्री ब्रह्मानंद परमोदकं केवलं ज्ञानं दन्नातीतं गौरवं एकनितं सर्वभीतकीर्तं भावातीतं गुणरहितं सौविगुणितं नमामि सौविगुणितं नमामि। সংশোধন প্রদান করে আমার শ্রদ্ধা প্রভু নর্মায় শ্রীমতী প্রভু মেদাস আর সদর মন্ডল করে আমার স্বামী বিক্রম ভাই পড়াশোনার পরিবার সমস্ত শারীরিক মোর পাই ঠাকুর শিক্ষণে প্রার্থনা জয় গুরু। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମଧ ଭାବରେ ଦୁଇ ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। Sì, facciamo così. ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଭିକାରୀ ଭାଇ ସୁତ ବିକାରଚରଣ ପାତ୍ର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭିକାରୀ ଭାଇ ସୁତ ବିକାରଚରଣ ପାତ୍ର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। କି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅନିଲ ଭାଇ ସୁତ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମର ଶରୀର ଓ ମନରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପିପିଲିକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ରଖ। ଆଉ ତା ଯଦି ନ କର, ତେବେ ତୁମଠାରୁ ହୀନ ଆଉ କିଏ? ତୁମ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଯଦି କହିପାର କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ, ଭଲ କଥା। ଖବରଦାର, ନିଜେ ଯଦି ସେପରି ନ ଭାବିପାର, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ କହିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର କଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ, ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଜ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଜ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ। ଏପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଯଦି ମଣିଷ ହୁଅ ତ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ହସ, ଆଉ ପର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅପସନ୍ଦ କର, ତେବେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମର ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଅନିଲ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭା ସିଂ, ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭା ସିଂ, ନାରୀନୀତି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ପଢିଦେବେ? ଜୁନୁ ମା ପଢିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେଣି, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନୁ ମା ପଢ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିତ୍ୟ ନାରୀନୀତି ମନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ କରୁଛି। ନମ୍ୟତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ସହଜନ୍ୟ, ତେଣୁ ନିର୍ବିଚାର ପୁରୁଷ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସହଜରେ ହିଁ ଆନତ ଓ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ପୁରୁଷଠାରୁ ଏପରି ଦୂରତ୍ୱରେ ରୁହ, ଯେଉଁଥିରେ ନଜରରେ ଥାଏ ଅଥଚ ମିଶ୍ରଣ ନ ଘଟେ। ତୁମେ ବୋଧ କରିପାରିବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋନୟନର ଘଟିବ। ଆଉ ଏ ନିର୍ବିଚାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଫଳରେ ଅଧପତନର ଅଶେଷ ବିଧଭୁକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ତୁମକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିପନ୍ନ କରି ପାକିତ୍ୟର ତମଶାସନ ଗହ୍ୱରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ସଜାଗ ଥାଅ, ସାବଧାନ ହୁଅ। ବାଣୀ ନମ୍ବର 64। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୁନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜୁନୁ ରାଉତ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର। ତୁମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଧୃତି ଆଧୀନକୁ ସମୀଚୀନ ଭାବରେ ଶିଷ୍ଟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସବଳ କରିତୋଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପଦ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମନ ଯାହା କିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ କରି ବୁଝି ସୁଝି ତୁମର ସତ୍ତା ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ଉପଯୋଗୀ, ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦିଅ। ଆଉ ଚାଲିବା କହିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଧାୟିତ କରିତୋଳ। ଏହିପରି କରି ହିଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦାଦେବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶର ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନିଗ୍ଧା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦାସ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାରଣା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଭୋଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଂଶିଳୀ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶର ଦାସ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ। ଆ
তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার হৃদয় দেবতা, জাগ্রত ভগবান, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার হৃদয় দেবতা, জাগ্রত ভগবান, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ। তুমি যে আমার কথা, তুমি যে আমার কথা, পথহরে তুমি ধ্রুবতারা, তুমি যে আমার কথা, পথহরে তুমি ধ্রুবতারা, আপন আপনি তুমি তুমি মমতা মহিয়া, তুমি রে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রেমের ঠাকুর, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে হৃদয় দেবতা, জাগ্রত ভগবান, তুমি যে আমার প্রাণ, তুমি যে আমার প্রাণ। কেউ বলে তুমি দিনের দরদি, কেউ বলে দয়াময়, জানাও যাহারে সেই শুধু জানে, কে বা তোমার পরিচয়, কে বা তোমার পরিচয়। কেউ বলে তো দিনে, কেউ বলে দয়াময়, জানাও যাহারে সেই শুধু জানে, কে বা তোমার পরিচয়, কে বা তোমার পরিচয়। তুমি যে আমার বিশ্বধাতা,
তুমি যে বিশ্বধাতা হৃদয় পালে সংধাতা তুমি যে বিশ্বধাতা হৃদয় পালে সংধাতা জনম সুখ জনম সুখ বিধান আমার প্রাণ আমার প্রেমের তুমি আমার প্রাণ তুমি আমার প্রেমের তুমি আমার প্রাণ তুমি দে আমার প্রেমে তুমি দে জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণুকণ শিল্পী আমার স্ୱାମୀ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ବିକ୍ରମ କେଶର ଦାସ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦେଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବି ମାଗିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ହାତ ନ ପାତି ହାତ ଟେକି ଡାକେ ହାତ ନ ପାତି ହାତ ଟେକି ଡାକେ ଦେଖିନି ତ କେତେବେଳେ ଦେଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବି ମାଗିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ହାତ ନ ପାତି ହାତ ଟେକି ଡାକେ ହାତ ନ ପାତି ହାତ ଟେକି ଡାକେ ଦେଖିନି ତ କେତେବେଳେ ଦେଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବି ମାଗିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ମାଗିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ମାଗିବି ବୋଲି ମୁଁ ଯା ଭାବିଥାଏ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ ଅଜଣା ସୁଖରେ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ ପାଇବି ପାଇବି ଭାବ ଭରି ଯାଏ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋର ସବୁ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋର ସବୁ ମାଗିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବି
ମାଗିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ମାଗିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ପର ମୋର ଭାବ କଳ୍ପବତ ତୁମେ ଥିଲେ ମୋର କିଏ ବନିଅନ୍ତ ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଅଭୀଷ୍ଟ ମାଗୁଛି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରେମର ଅମୃତ आहे भवद्राही मो भाव बुझीवा आहे भवद्राही मो भाव बुझीवा भाविली मो सेतेबेले देल नाही बोली केमिति कहिबी मागिली जे केतेबेले हाथ न पति मु हाथ टेकी डाके हाथ न पति मु हाथ टेकी डाके देखिनी तो केते बेले देल नाही बोली केमिति कहिबी मागिली जे केतेबेले मागिली जे केतेबेले मागिली जे केतेबेले जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाବରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଦଳଗନ୍ଧ ହେଇ ଶ୍ବେତ ଦଳଗନ୍ଧ ପରିଡ଼ା खूब सुंदर भाବରେ এই भजन परिवेशन कले तांकर तांक परिवार समस्त शारीरिक मंगल पाई ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरु वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णुकंठ शिल्पी आम श्रद्धा स्निग्धा माँ श्रीमती स्निग्धा दास परवर्ती भजन परिवेशन जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु घनश्यामी आन पड़ा हूँ तेरे धाम मैं अब जग से उठा आश तेरा ही
तेरे धाम हर सामने हर सामने हर सामने पान पड़ा हूँ तेरे धाम। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र सरलता कंठरे आम विश्व कंठी आम साध्य आस्ते समाज श्रीमती स्मिता दास खूब सुंदर परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मोह ठाकुर हस्ते जन प्रार्थना। जय गुरु दादा। वर्तमान परवर्ती हमारा अन्यतम दृष्टिकोण प्रति मरण परवर्ती भजन। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ जय। उपस्थित समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु प्रणाम। कहिबाको आसी पारी त नथिले कहिबाको आसी पारी त नथिले जहा थिला कहिबाको जहा थिला कहिबाको विभोर अंतरे रहिथिली चाहि विभोर अंतरे रहिथिली चाहि तुम श्रीमुख शोभाको तुम श्रीमुख शोभाको कहिबाको आसी पारी त नथिले कहिबाको आसी पारी त नथिले जहा थिला कहिबाको जहा थिला कहिबाको विभोर अंतरे रहिथिली चाहि विभोर अंतरे रहिथिली चाहि तुम श्रीमुख शोभाको तुम श्रीमुख शोभाको कहिबाको आसी पारी त नथिले कहिबाको आसी पारी त नथिले मनरे रहिला मनर कथा मो हृदयरे सिंहरण हृदयरे सिंहरण तुम चाहाणीर झरुथिला सुधा पूरी जाऊ थिला प्राण पूरी जाऊ थिला प्राण गड़ी जाऊथिला नीरवी समय गड़ी जाऊथिला नीरवी समय धीरे धीरे केते आगको धीरे धीरे केते आगको कहिबाको आसी पारी त नथिले कहिबाको आसी पारी त नथिले जहा थिला कहिबाको जहा थिला कहिबाको कहिबाको आसी पारी त नथिले कहिबाको आसी पारी त नथिले सेई मोर थिला प्रथम दर्शन तुम साथी परिचय
ସାଥୀ ପରିଚୟ ସେଇ ମୋର ଥିଲା ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକ ହୃଦୟର ବିନିମୟ ହୃଦୟର ବିନିମୟ ଅଜାଣତି ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ ଅଜାଣତି ମୋର ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଦିରେ ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ ଆଙ୍କିଥିଲି ତୁମ ଛବିକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ଯାହା ଥିଲା କହିବାକୁ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ବିଭୋର ଅନ୍ତରେ ରହିଥିଲି ଚାହିଁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୋଭାକୁ କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି କହିବାକୁ ଆସି ପାରିତ ନଥିଲି। ଦାদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিତ কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାରଣା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାদা জয় গুরু। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରାନନ୍ଦ ଜୟ ନାମ ରଟରେ ରଟରେ ମାନସ ସଦା ଗୁରୁ ପଦ ଧ୍ୟାଇ ନାମ ରଟରେ ରଟରେ ମାନସ ସଦା ଗୁରୁ পদ ধাই সদা গুরু ধরে ভাব পারে সদা গুরু ধরে ভাব পারে আনে মন বড়া নাহি মানস আনে মন বড়া নাহি আনে মন বড়া নাহি রে মানস আনে মন বড়া নাহি নাম রটরে রটরে মানস সদা গুরু পদ ধ্যাই উড়া চড়েই তোড়ে জীবু দিনে সাগর সে পারি দে চড়েই তোড়ে জীবু দিনে সাগর সে পারি দে তার গোটা কাঠি রহি জীব তার গোটা কাঠি রহি জীব বসা বন্ধু জানে রে মানুষ বসা বন্ধু জানে নাম রটরে রটরে মানুষ সদা গুরু পদ ধ্যাই
ହାଟରେ ସଉଦା ବଡ଼ ଚମକରେ ମନ ତ ଛାଡ଼ଇ ନାହିଁ। ହାଟରେ ସଉଦା ବଡ଼ ଚମକରେ ମନ ତ ଛାଡ଼ଇ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ଡାକରା ଯମର ଡାକରା ଆସିଲେ ଡାକରା ଯମର ଡଗର ନେବେ ଗଳେ ଧକା ଦେରେ ମାନସ ନେବେ ଗଳେ ଧକା ଦେ ନାମ ରଟରେ ରଟରେ ମାନସ ସଦଗୁରୁ ପଦ ଧ୍ୟାଇ। ଥାଉ ମନ ସଦଗୁରୁ ଧର ସତସଙ୍ଗ କର ଯାଇ। ବେଳ ଥାଉ ମନ ସଦଗୁରୁ ଧର ସତସଙ୍ଗ କର ଯାଇ। ଅନାମୀ ପୁରୁଷ ଆସିଲେଣି ଦେଖ ଅନାମୀ ପୁରୁଷ ଆସିଲେଣି ଦେଖ ଅନୁକୂଳ ନାମ ବହିରେ ମାନସ ଅନୁକୂଳ ନାମ ବହି ଅନୁକୂଳ ନାମ ବହିରେ ମାନସ ଅନୁକୂଳ ନାମ ବହି ନାମ ରଟରେ ରଟରେ ମାନସ ସଦଗୁରୁ ପଦ ଧାଇ। ছুটি যারে মন দুয়ারে তোহরা বিজে জগতর সাই। ছুটি যারে মন দুয়ারে তোহরা বিজে জগতর সাই। ଆଉ କାହୁ ଖୋଜୁ ବାତୋଳ ପରାଏ ଆଉ କାହୁ ଖୋଜୁ ବାତୋଳ ପରାଏ ବସାରୁଦ ସିଂହାସନେ ନେରେ ମାନସ ରୁଦ ସିଂହାସନେ ବସାରୁଦ ସିଂହାସନେ ନେରେ ମାନସ ରୁଦ ସିଂହାସନେ ନାମ ରଟରେ ରଟରେ ମାନସ ସଦଗୁରୁ ପଦ ଧ୍ୟାଇ। ସଦଗୁରୁ ଧରେ ଭାବ ହେବୁ ପାରେ ସଦଗୁରୁ ଧରେ ଭାବ ହେବୁ ପାରେ ଆମେ ମନ ବଳ ନାହିଁ ରେ ମାନସ ଆମେ ମନ ବଳ ନାହିଁ ଆମେ ମନ ବଳ ନାହିଁ ରେ ମାନସ ଆମେ ମନ ବଳ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ମଧୁମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁମିତା ଫଳ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। नाचे उठे त्रिभुवन ग्रह तारा सूर्य जह्न आज मिले सर्वे
गगन पवन मिले सर्वे गगन पवन नाचे उठे त्रिभुवन ग्रह तारा सूर्य जन्म नाचे उठे त्रिभुवन ग्रह तारा सूर्य जन्म मिली सर्वे गगन पवन मिली सर्वे गगन पवन शारदीय गुंजरणे आनंद सैमने शारदीय गुंजरणे आनंद सैमने शारदीय गुंजरणे आनंद सैमने शारदीय गुंजरणे आनंद सैमने ताहा लगे मन मोछन ओ कहा लगे मन मोछन पागल कलारे पागल कला मते पागल कलारे पागल कलारे कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार पागल कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार पागल कलारे पागल कलारे पागल पागल कलारे पागल कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप पागल कलारे पागल আজি पागल कलारे पागल कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार कुहू कप रस तार पागल कलारे कुहू कप रस तार पागल कलारे पागल पागल कलारे पागल कलारे कुहू कप रस तार 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 पागल कलारे भातर रवि आज सुनेली किरण साजी भातर रवि आज सुनेली प्रभातर रवि आज सुनेली किरण साजी प्रभातर रवि आज सुनेली किरण साम गान बजाई आनंदे साम गान बजाई साम गान बजाई आनंदे साम गान बजाई आनंदे सेही पुण्य लगन रे आसिल प्रभु धराए सेही पुण्य लगन रे
ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଲଗନରେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ଧରାରେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଲଗନରେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ଧରାରେ ସୁଧା ବୋଳା ସତ ନାମ ସମ୍ମେ ସୁଧା ବୋଳା ସତ ନାମ ସମ୍ମେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ଉଛୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଜୟ ଜୟ ଅନୁକୂଳ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ଜୟ ଜୟ ଅନୁକୂଳ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ଜାଗି ଉଠେ ଅଭିନ ପରାଣ ଓ ଜାଗି ଉଠେ ନବୀନ ପରାଣ ନଗରେ ନଗରେ ଆଜି ବରଣର ଡାଲ ସାଜି ନଗରେ ନଗରେ ଆଜି ବରଣର ଡାଲ ସାଜି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆଜି ବରଣର ଡାଲ ସାଜି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆଜି କର ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କର ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି
स्तन मन्त्रे डाकुछन्ते स्तन रूपरे आसिछन्ते स्तन मन्त्रे डाकुछन्ते स्तन रूपरे आसिछन्ते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा 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 बोल हरि 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 बोल। जय गुरु दादा। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र कन्याश्री कर्मी श्रीयुत मृत्युंजय कुमार राउत एवं तांकर परिवार धर्मपत्नी आम श्रद्धा अनुमा श्रीमती अनुपमा राउत सुपुत्र संदीपन समस्ते मिलित भाव खूब सुंदर कीर्तन परिवेशन कले। मृत्युंजय भाई अनुमा संदीपन परिवार अन्य सहयोगी जदि किए थे से परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भली नवेदन कर सम्मानीय सुनीता मा डॉक्टर सुनीता महांती परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीति अदुर्जो जाजक गुरु भाई माने माँ मैंने योगदान कर प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री अरुण कुमार स्वाई अरुण कुमार साहू विजयभूषण मिश्र विचित्रानंद आचार्य चैतन्य विशी डॉक्टर नगेन्द्रनाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रसाद साहू डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप डॉक्टर पंचानन मिश्र डॉक्टर समूत कुमार मिश्र इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर अधिकारी मृत्युंजय दास इंजीनियर बरैक चरण साहू इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद जतेंद्र कुमार साहू कैलाश चंद्र बेहरा जगदीश चंद्र साहू मंगता साहू नारायण प्रसाद दत्त निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह रामानंद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान सुभाष चंद्र दास संतोष कुमार षडंगी ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लंका एभली अनेक पूज्य रीति मैंने जोग देइछन्ति। परवर्ती अवस्था जदि किए जोग देइथिबे तो मुझे देखि न थाई पारे आम पाखे आज ये ठाकुर कथा तोड़ धरवे आम समस्त जानी अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसुच्चन्ति जड़े विज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व जड़े सुवक्ता जड़े दिष्ट शिक्षाविद आमर सामान्य नरेंद्र ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुक्त नरेंद्र मोहन नायक विशेष भाव में आमर मयूरभंज जिला दला आज आम रक्षा कर ठाकुर कथा तोड़ धरवे आलोचना आरंभ करेंगे। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आराध्य श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव एवं ठाकुर परिवार समस्त श्रीचरण तले मोर अनंत अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुच्ची। आज चांदोल सत्संग विहार आभासी सत्संग परिचालक सम्माननीय श्रीयुक्त देवेंद्रनाथ दलई भाई एवं जोड़ी होइथिबा समस्त कर्मी मंडली भक्त मंडली को मोर यथायोग्य प्रणाम श्रद्धा एवं प्रीतिभरा जयगुरु निवेदन करुच्ची। आज भोगदाता डॉक्टर सुनीता महांती माँ सर्वविध कल्याण ठाकुर पदपंकज पुणी मो तरफ थे प्रार्थना करुच्ची। प्रत्यक्ष भाव योगदान करिथिबा एवं योगदान करी सत्संग को सर्वांग सुंदर करिबा प्रभामयी माँ भिकारी भाई अंजलि माँ देवप्रसाद भाई दलगोविंद भाई स्निग्धा माँ प्रतिमा माँ मधुमिता माँ मृत्युंजय माँ
ए मृत्युंजय भाई एवं सभा शेष समापन में अच्छा प्राणकृष्ण भाई एमानकर समस्त सर्वविध कल्याण ठाकुर को पद पंकज प्रार्थना करुच्ची। गतकाली पूजन देवेंद्र भाई जितेबले मते किसी कहवाई अनुरोध रखिले कही आसंता काली नवमी अच्छी नवमी माने माँ दुर्गा पूजा नवमी काली षष्ठी ठार आरंभ होती पूजा ठाकुर को पाखरे विभिन्न देवादेवी विषय रे आलोचना करा जायछि एवं से देवादेवी मानकर स्वरूप एवं सेमानकर इतिहास सेमानकर रहस्य सबु किछि आलोचना हेछि किंतु से देवादेवी मानक भितर दुर्गा देवी माँ दुर्गा संबंध रे तुलनामूलक भाव सबुठारु बेसी आलोचना कर ठाकुर। तार गोटे प्रधान कारण होची 1948 मसीहा ठारू प्रति वर्ष विजया उपलक्षे श्री श्री ठाकुर आशीर्वाणी दे आसिचंती। एई आशीर्वाणी भितर रही थाए शारदीय दुर्गा पूजार प्रकृत रहस्य एवं जगन्मातांकर प्रकृत स्वरूप। विजया दशमी परे द्वादशी ठारू आश्रम अनुष्ठित हुए ठाकुर जन्म महोत्सव एवं कर्मी सम्मेलन। यही उत्सव रे नियमित भाव विजया उपलक्षे जो आशीर्वाणी ठाकुर दे थांती से आशीर्वाणी पाठ करा जाई आसीची। दुर्गा पूजा प्राक्काले ठाकुर श्रीचरण तले आशीर्वाणी प्रार्थना करा हेउथाए। प्रवीण भक्तवृंद आसी खाता कलम धरी बसुथांती एवं दुई चार्टा संस्कृत एवं बंगला अभिधान मध्य रखा हेउथाए। श्री ठाकुर कथा प्रसंग रे विभिन्न शब्दर अर्थ जानिबा पई चाहुथांती एवं अभिधान खोलिकी देखिबा पई कहउथांती। बोधन दुर्गा भगवती विजया महामाया ये सबुर अर्थ ठाकुर जानिबा पई चाहुथांती। समस्ते आमे जानिचु सेमाने भी सब जानिथिले। ठाकुर को पाखरे जो माने सब विशिष्ट विशिष्ट ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध भक्त माने बसी थांती सेमाने भी जानिचंती ठाकुर सर्वज्ञ एवं अंतर्यामी। एवं आमे सब जानिचु ठाकुर गॉर्जियसली सिंपल एबनॉर्मली नॉर्मल एवं फुलिशली वाइज। 1978 मसीहा पूर्व मु जानी से वाइजली फुलिश बोली किंतु 1978 मसीह जितेबाला भुवनेश्वर में प्रथम सर्वभारतीय ऋतिक सम्मेलन एवं ठाकुर जन्मोत्सव पालन करा जाए से साधारण सभा तत्कालीन भाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हरिवल्लभ नारायण स्पीच रे कही ठाकुर फुलिशली वाइज। ठाकुर सिंपल केमती सिंपल ना गॉर्जियसली सिंपल। ठाकुर नॉर्मल केमती नॉर्मल ना एबनॉर्मली नॉर्मल। एवं ठाकुर वाइज फुलिश नुहति ठाकुर वाइज फुलिशली वाइज। एवं ठाकुर ये कथाटा श्रीमुखर उत्साहित जड़े अमेरिकान भक्त हुए तो बोधे पचारि से कौन आसी जाइछन्ति स्वयं मालिक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे से कौन आसी जाइछन्ति। ठाकुर श्रीमुखरे उच्चारण करथिले परहाप्स ही हैज ऑलरेडी डिसेंडेड ऑन द अर्थ in a mostly neglected and unwanted corner of the world, having a love of atom bomb in his hand, being gorgeously simple, abnormally normal, and foolishly wise. जहाँ भी हो से बारंबार अभिधान देखी विभिन्न शब्दर शब्दगत अर्थ धातुगत अर्थ आंचलिक अर्थ
अर्थात देशीय अर्थ ए सब गुड़ाक सी जानापी चाहते ठाकुर एवं ज्ञान तापस भक्त माने से सब शब्दर आभिधानिक अर्थ कहते एवं शब्दर उत्पत्ति सहित जड़ित विभिन्न कहानी कहते। श्री ठाकुर ये सब शुणी प्रथमे नीरव रहती किसी समय एजिफ ध्यान गंभीर किसी समय से अवस्था अवस्थान करती बोधे से महामाया संपृक्त भावराशि चित जगत में तरंग संचार करने को आरंभ करुए श्रीमुखर अनर्गल भाव पानीटा खोलीदे जमी गलगल की पानीटा बाहर पाइप्रु कलू नदीर खरस्रोत भली निर्गत हवा आरंभ करे आशीर्वाणी स्वकीय अतुलनीय एकक एवं अभिन्न मोहनीय भाव भाषा छंद अश्रुतपूर्व व्याकरण समन्वित अद्भुत शब्द संभारयुक्त अनुरण नहीं केबे केबे जो विषय गल्प आलोचना चली पार्टिकुलर से विषय बाणी निर्गत होती ठाकुर ये लंबा बाणी दबा पूर्वर ध्यानमग्न हो जाती तद्विषयक बाणी सब बाहर थाए। उदाहरण स्वरूप विश्वर भयंकर परिस्थिति तत्कालीन सांप्रतिक परिस्थिति से विषय ठाकुर चिंताधारा एवं शिव समाधान विषय को आलोचना चलती हठात से दिन गोटे बाणी निर्गत होता जार शीर्षक रखा जाइला देवभिक्षा अगभिक्षा दाओ झांझाल झंझार पिशाची जृंभन आरंभ होयेछे बातुल घूर्णी बेभूल स्वार्थे कलंक कुटिल व्यवच्छेद सृष्टि करते आरंभ कर दिए प्रेत कबंद कलुष कृष्टि के बेताल आक्रमणे विक्षुब्ध करे तुलेछे अवदलित कृष्टि अजच्छल अश्रुपाते निरर्थक रोदने रुद्यमान ओई देखो मर्मांतिक भावे तस्त क्षुदित देवता राजनत जानू তোমাদের দ্বারে তোমাদের প্রাণের জন্য তোমাদের প্রাণ ভিক্ষায় তোমাদেরই সত্তার সম্বর্ধনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে আছো এমন দরদি আর্য আত্মজ সন্তান নাকি মানুষ ভিক্ষা দেবে অর্থ ভিক্ষা দেবে সব হৃদয়ের সবটুকু উৎসর্গ করে তোমাদেরই জন্য সেই দেব উচ্ছল প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে যদি থাকো কেহ অগধি ধুরন্ধর উৎসর্গ প্রাণ নিরাশ নির্মম এস উৎসর্গ কর আত্মাহুতি দাও জীবন নিংড়ানো যা কিছু संगति ताके दिए सार्थक हो ओठो निजे के बाँचाओ मानुष के बाँचाओ कृष्टि के बाँचाओ और बाँचाओ वही परपद दलिता महा ऐश्वर्यशालिनी आर्य स्तन्यदायिनी परम पवित्रा भीकारिणी माता भारतवर्ष के धन्य हो नंदित हो ईश्वर रजच्छल आशीर्वाद के बाद इत्यादि इत्यादि अतएव यही लंबा बाणी ठाकुर देव था ये बाणी भितर आम देखू ठाकुर को जो शब्द संयोजना ठाकुर को जो व्याकरण निहित शब्द सृष्टि अद्भुत अश्रुतपूर्व पूर्व शुणा जा ना थरे गोटे जगार बोधे तालचेर थर्माल रे गोटे कॉलेज रे प्रोग्राम होता है से 88 मसीहा 90 मसीहा 88 87 88 मसीहा से मु पूरा युवक थी एवं मूर्ख थी बोली कह जाई पारे कथा कहू कहू असुविधा कथा बेले बेले पार्टी को बाहरी जाऊे से कॉलेज रे गोटे प्रोग्राम होता से कॉलेज रे बहु अध्यापक समस्त अध्यापक एवं पिला माने सब थिले मु कहू कहू कही पकेली ठाकुर बाणी भितर ऊर्जना पत्रिकार ठाकुर जो ऊर्जना पत्रिका से ऊर्जना पत्रिकार प्रथम पृष्ठारे से ठाकुर अमीय बाणी बाहर जो बाणीटा पढ़ाई 30 सेकेंड रु 2-3 मिनिट पर्यंत लगे से बाणीटा को जदि जड़े ओडिया साहित्य रे पीएचडी डिलीट करिथिबा अध्यापक प्रोफेसर से बाणीटा को पढ़े मोर मने हुए से निश्चित भाव 2-4टा खंडे मिनिमम गोटे 2टा शब्द से पाइबे
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ି ନଥିବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। এই কথাটা ମୋର କହିବା ବୋଧେ ଉଚିତ ନଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ସେ କଲେଜର ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର HOD ବୟସ୍କ ଲୋକ PhD କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ମୋତେ ବାଛିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଦୌ ଦେଖି ଶୁଣି ନଥିବା ପଢ଼ି ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଇବି। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ନୂଆ ନୂଆ ରୀତିକ ପାଞ୍ଜା ପାଇଛି ମୋର 85ରେ SPR ପାଞ୍ଜା, এটা সেই 88 ମସିହା ହୁଏତ ହବ। ତାପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇକରି ଥାକେ ଉର୍ଜନା ପତ୍ରିକା ନେଇ ଆସିଲେ। সেই ଉର୍ଜନା ପତ୍ରିକାରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଛିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ଥିବ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକିରି ମଝିରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଟାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଦୌ ନ ପଢ଼ିକିରି। ଠାକୁର ମୋତେ ଦୟା କରିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। 4ଟି ଶବ୍ଦ ସେ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କେବେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। এই ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଏବଂ ଠାକୁର କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଯାଇକରି ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆରେ T.S. ଇଲିୟଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କବି, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ସେକ୍ସପିୟର, ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସେମାନେ once twice thrice ଉଦ୍ଧୃତ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ପାବ୍ଲିଶ ହେଇସାରିବା ପରେ, ଛପାଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା କହନ୍ତି once and final, ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, କେଷ୍ଟବା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଠାକୁର ଯାହା କହନ୍ତି once and final। ସେ ଏପଟ ସେପଟ କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିକି କହିବି ବୋଲି ବି କହିନାହାନ୍ତି। এই ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ? ଆଉ କାହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର এই ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 1948 ମସିହା ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ସେ ଦଉଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ, সেই ବାଣୀର ଗୋଟେ ବାଣୀ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ମା ଆମର ଦଶଭୁଜା, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଭୁଜା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସିଏ 10 ଦିଗ ଆବରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଉତ୍ସାରିତ ସ୍ୱସ୍ତି ଉତ୍ସାରଣୀ ଉଦାତ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିର ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ସାତ୍ୱତ ଉତ୍ସର୍ଜନାରେ ଆପୁରିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତି ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ। ତେଣୁ ମା ଆମର ଦଶଭୁଜା, ଯେତେବେଳେ ଦଶଭୁଜା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭାବି ନେଉ ଏଇ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବି ମା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆରତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଜାଗୃତି ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କରି ହିଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେରଣା। ସାତ୍ୱତ ପୂଜାର ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଉଦାତ ଆହ୍ୱାନ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ହେଉଛି ବିଜୟା। ତୁମେମାନେ ସାତ୍ୱତ ପଥରେ ଚଳ, ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଉଠ। ବିଜୟ ପରାକ୍ରମରେ ଅସତ ଯା କିଛିକୁ ନିରୋଧ କରି সেই ସାତ୍ୱତ ଉତ୍ସର୍ଜନାରେ ପ୍ରତିଟି ନିଜକୁ ପାରସ୍ପରିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଭିତର ଦେଇ ସତ୍ତାର ସବୁ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଛଳ କରି ତୋଳ। ସ୍ନେହସିକ୍ତ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ଅନାବେଳ ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ମା କହିଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କର। সেই ଅନୁଶାସନ ବାଦ, সেই ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସତ୍ତାର କଣା କଣାରେ ଭରି ନିଅ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅତএବ এই ପ୍ରକାରର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି ବାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଭାବ। କେବେ ବି ମାଟିର ପ୍ରତିମା ହିସାବରେ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ। ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହିସାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଥିବା ଦେହଧାରୀ ମା, ଯାହାର ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ, ତା ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସାର୍ଥକତା ସେତେ ବେଶୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই ভাষা, ঠাকুরଙ୍କ ভাষাରେ ভগবতী পূজা করি, তার মানে নিজের মাকেই উপাসনা করি। দশভুজা মানে 10টি হাতরে কাম সে କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଦଶଭୁଜା। 10 ହାତରେ ମା ତ୍ରିଶୂଳ ଧନୁର୍ବାଣ ପରଶୁ ପାଶ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ଦଶ ପ୍ରହର ଧାରିଣୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀରେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ହୋଇ ଦଶ ପ୍ରହରଣ ଧାରଣ କରେ ସଂସାର ସଂରକ୍ଷଣାଇ ନିୟୋଜିତା ମା ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦଳନ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର। ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମହିଷାସୁର ଆଦି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମାନେ କିଏ କିଏ କଣ କଣ ତାହା 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଦମ୍ଭ ଦର୍ବ ଅଭିମାନ କ୍ରୋଧ ନିଷ୍ଠୁରତା ଅଜ୍ଞାନତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି মুক্তি বলতেই বুঝতে হবে প্রবৃত্তি পরায়ণ থেকে মুক্তি, আলস্য অবিশ্বাস অননুসন্ধিৎসা থেকে মুক্তি, অজ্ঞান থেকে মুক্তি, ভীরুতা থেকে মুক্তি, কাপুরুষতা থেকে মুক্তি, অপ্রেম থেকে মুক্তি। মুক্তি না কোন দিকে? ফ্রি ফ্রম অল দ্য বন্ডেজ অফ কমপ্লেক্সেস ইজ কল্ড মুক্তি। অতএব শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র দুর্গা পূজার তাৎপর্য, দুর্গা পূজার রহস্য এই ସବୁ আসরিক প্রবৃত্তি ঠাରୁ মুক্ত କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର এই ଆରାଧନା, ମାଙ୍କର এই ପୂଜା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶରତ ଋତୁରେ ହୁଏ ବୋଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶାରଦା। ଥରେ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଶାରଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଚାରିଥିଲେ। କୁହାଗଲା ଶରତ ଋତୁରେ ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଶାରଦା କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଅତୃପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଅଭିଧାନ ଆଣିକରି ସେଇ ଶାରଦା ଶବ୍ଦର ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ପଚାରିଥିଲେ। ସୁ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ এই ଶାରଦା ଶବ୍ଦ ଦେଖାଗଲା ଅଭିଧାନରେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଧ ଏବଂ ହିଂସା। ଠାକୁର ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ବୋଧ କରିବା ଆଉ ହିଂସା এই দুইটা শব্দ যে ଶାରଦା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି, ଶ୍ରୁ ଧାତୁ ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି, ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଠାକୁର গালে গালে হস হসিকিরি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার কহিলে এই তো ঠিক হয়েছে। যা কিছুকে নিহত করে তিনি রক্ষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। অতএব ସବୁର ସେଇ ବିତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିର କଥା। ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡା, ପ୍ରଚଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡାଗ୍ରା, ଚଣ୍ଡନାୟିକା, ଚଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡବତୀ, ଚଣ୍ଡରୂପା এই ସବୁ ହେଉଛି অসৎ বিরুদ্ধে মহাপরাক্রমী শক্তি। মায়ের ଶାରଦା নামের সার্থকতা এইখানে ঠাকুরଙ୍କର বাক্য। সে পুଣି শিবଙ୍କ ঘরণী শিবানী, মঙ্গলময়ী সে। জগদ্ধাত্রী শব্দর ঐরানিক অর্থে ঠাকুর কহিলে তিনি বিক্ষুব্ধতা বিচ্ছিন্নতাকে সুসংশ্লিষ্ট করে তোলেন। পুনি কহিলে মা সবারই মা, কাউকে ছেড়ে নয়, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে পরিত্যাগ করে নয়, তাই তিনি জগদ্ধাত্রী। জগতକୁ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଜଗତର ଧାରଣ କର୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର এবং পুতুল বলি ভাবি নাহাନ୍ତି বা ভাবি যদি পূজা করা যায় তাহলে পূজার অনুষ্ঠাতা মানুষ সচেতন করে ঠাকুর জনে কহিলে মা এলেন পুতুলের মতন, তাকে পূজা করলে আমাদের প্রাণে তার প্রতিষ্ঠা হলো না। সে পূজা কি সম্বর্ধনা নিয়ে আসতে পারে? দেবাদেবীଙ୍କୁ মাটি বা পথর মূর্তি ভাবিলে আম অন্তরটা মধ্যে মাটি এবং পথর হয়ে যায় বলে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି। এই যে গোটে কীর্তন ଅଛି না, মূরতি বলি রে ভাবনা যার ভক্তিহীন সে রিক্ত চির। অতএব তাকে মূর্তি বলি ভাবিলে সব গলা। পূজা সময় প্রতিমাকে চক্ষুদান করা যায় এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তার মন্ত্র মধ্যে অছি। চক্ষুদান মন্ত্র হচ্ছে ওম তদচক্ষু দেব হিতং পুরস্তাৎ পশ্চিম শরদ শতং জীবেম শরদ শতং। প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাই মন্ত্র জীবদান মন্ত্র মধ্যে হচ্ছে ওম প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য সিন্ধুরীপ ঋষি গায়ত্রী ছন্দ রুখ শ্যাম যদুরথর বাণী ছন্দাই সিং ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াপরে মূর্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী রূপে রূপান্তরিত হয়ে যাতে। খবর কাগজে আজ পড়ুলি, গতকাল বি পড়িছি মূর্ময়ী পূজা হচ্ছে, মূর্ময়ী মূর্তি পূজা হচ্ছে। মূর্ময়ী আরে ভাই জীবদান পূর্বর সে মূর্ময়ী ଥିଲେ, চক্ষুদান এবং জীবদান পরে সে চিন্ময়ী রূপে রূপান্তরিত হয়ে থাকি। ওটা তাকে মূর্ময়ী মূর্ময়ী কাহিকি যে কুহযায় বাবা খবর কাগজে কাহিকি লেখা যায় মূর্ময়ী মূর্তির পূজা চালছি। মানে ননসে কহিবা ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି এই কথা গুড়াক। মোর ব্যক্তিগত মত হইপারে এটা হুয়েত। অতএব চক্ষুদান এবং জীবদান দিয়ে সারা পরে সে মূর্ময়ী মূর্তি নুহନ୍ତି, সে চিন্ময়ী রূপে জীবন্ত মূর্তি সে। অতএব এই চক্ষুদান করা যায় তার অর্থ হচ্ছে ঠাকুরଙ୍କ ভাষায় প্রকৃত চক্ষুদান হচ্ছে আমার চক্ষু তার চক্ষুতে দান করা, আমার চক্ষু যেন তার চক্ষু হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মা যাহা দেখিলে খুশি হুঁতি, মা যাহা দেখନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା ଦେଖିବି, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କଥା କହିବି ନାହିଁ।
এই হଉଛି ମାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବାର ଭାବ। ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁନା ବୋଲି ବିସର୍ଜନ କଥା ପୁରାପୁରି ମାନେ କଥା ଭାବୁ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବୁନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ ମାନେ ରାଣୀ ରାসমଣୀଙ୍କର କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ପୂଜକ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ରାଣୀ ରାসমଣୀଙ୍କର, ସେ କାଳୀ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଳଗୋପାଳର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଥରେ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଖସି ପଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକାଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସବୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସବୁ ଚାଲିଲା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା କ'ଣ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ ହେଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିକି ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧାତୁରେ ତିଆରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ସେଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଳଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୂଜକକୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀ শ্ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ দেব ফসকি সাঙ্গে সাঙ্গে কইলে, মা আপনার জামাই বাবুর যদি পাটা ভেঙে যায় তাহলে আপনি কি জামাই বাবুকে গঙ্গা নদীতে বিসর্জন দিয়ে আর একজন জামাই বাবু আনবেন? সরিগলা ফসকি সাঙ্গে সাঙ্গে শুনিবা মাত্রে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব কথা কইলে। সঙ্গে সঙ্গে ডিসিশন বদলাইগলা এবং সেই ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ବାତିଲ କରି ରାଣୀ ରାসমଣୀ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କହିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଲେ, ମା ମୋତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଭାବେ ଝଳେଇ କରି ଆଣିବି ମାନେ କେହି ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଟା ଝଳେଇ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ନ ଭାବିବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାୟା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସବିନୀ, ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେ। ତେଣୁ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, କ୍ଷମା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନିଦ୍ରା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, କ୍ଷୁଧା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ତୃଷ୍ଣା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଲଜ୍ଜା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ନମସ୍ତେ 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 ନମୋ ନମଃ। अरे बड़ा कॉर्नर नहीं ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଅତଏବ ସେ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ନବପତ୍ରିକା 9ଟା ପତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ରଥ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ଗଲା ଭଳିଆ କରୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଇଟମ୍, ତିନିଟା ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, ତା 5ଟା ଆଇଟମ୍ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ 9 ରକମର ପତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର, ସାରୁ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ପତ୍ର, ଜୟନ୍ତୀ ଗଛର ପତ୍ର, ବେଲ ଗଛର ପତ୍ର, ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅଶୋକ ପତ୍ର, ମାନସାରୁର ପତ୍ର, ଧାନ ଗଛର ପତ୍ର, ଧାନ ଗଛ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥାଏ ନା ମଣିଷର ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜୀବଜଗତର ନିରୋଗ ପାଇଁ, ରୋଗବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସବୁ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ଏବଂ ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଏଇ ପୂଜାରେ ରହିଛି। ନାରାୟଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକାଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ହୈମବତୀ କୁହନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବୈଷ୍ଣବୀ କୁହନ୍ତୁ, ମାହେଶ୍ୱରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ନାମର ସାର୍ଥକତା। ମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହ୍ରିଂ। ହ୍ରିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ହ୍ରିଂ କଥା। ହ୍ରିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନାରୀ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି ମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହ୍ରିଂ ଅଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରଥମରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ବୋଧନ କରାଯାଏ, ବେଲବରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଲବରଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ବେଲବରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଲ୍ୱବୃକ୍ଷ ବୋଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗରଣ, ଚେତନ କରି ତୋଳିବା। ବିଶ୍ୱଜନନୀକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ଅସତ୍ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପାଖରେ ଯେମିତି ନଦୀ ସ୍ୱୀକାର ନ କରେ ମଣିଷ, ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲ୍ୱବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଲଗଛ ବୋଧନ ବା ବେଲବରଣର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବୋଧନ କ୍ରିୟାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଠାକୁର କହିଲେ ବୋଧନ ଅର୍ଥ ବୋଧ ସୂତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଠିକ୍ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସବୁ କଥା ଏଇ ମାନେ ମଣିଷର ଏଇ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ, ଏଇ ଆଚାର ଆଚରଣକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର
ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଅଛି ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟରେ ଏସବୁ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କହିଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବଳିଦାନ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବଳି ମାନେ ପଶୁତ୍ୱର ବଳି, ଛେଳି ମଇଁଷି ଆଜି ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପଶୁତ୍ୱକୁ ବଳି ଦେବା କଥା, ପୂଜକ ମାନେ ସବୁ ମାଂସ ଲୋଭୀ, ମାଂସ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାନେ ବଳି ଦେବା କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି ଏଇ ପଶୁତ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯିବା କଥା, ବଳିଦାନ ହେବା କଥା। ଏବଂ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଦଶମୀରେ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ କରାହୁଏ। ତାପରେ ବିଜୟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଦିନ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ରାବଣ ସହିତ ସନ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ, ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନବମୀ ରାତି ଦଶମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧିରେ ରାବଣ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତା ପରଦିନ ରାବଣକୁ ନିହତ ସେ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଜୟା ପ୍ରଣାମୀ କରାଯାଏ। ସେଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ, ପ୍ରଣାମୀ ଦିଆଯାଏ, ବିଜୟା ପ୍ରଣାମୀ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ସମବୟସ୍କଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଏ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଯାଏ, କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଆଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବା, ହରିହଲ୍ଲା କରିକିରି, ମାଇକ୍ ବଜେଇକିରି, ମଦ ପିଇକିରି, ଡିଆଁ ମାରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ବିସର୍ଜନ ଶବ୍ଦଟା ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ବି ଉପସର୍ଗ ସୃଜ୍ ଧାତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମାଙ୍କ ଭାବ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିସର୍ଜନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନେକର ନା ମା ବିଜୟା ଦଶମୀতে ବିସର୍ଜନ দিয়েছ, বরং ভাবো এই দশভুজা দশপ্রহরণ ধারণী অসুর দলিনী সেই মা তোমাতে উৎসর্জিত হয়ে উঠেছেন। তাই সেই শুক্লা দশমী বিজয়া আমাদের সবারই অস্তিত্বের কাছে। বিজয়া মায়ের বিলয় নয় ক, বিসর্জন মানে হচ্ছে বিশেষ বিসৃষ্টি। বিশেষ বিসৃষ্টিକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ଶିବ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ସିଂହ, ଶିବଙ୍କର ବାହନ ଷଣ୍ଢ, ଭୂଷଣ ହେଉଛି ସର୍ପ। ସେଠି ଶିବଙ୍କର ଶିବ ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅ ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା, ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ହଂସ, ଗଣେଶର ବାହନ ମୂଷା, କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମୟୂର। ବାହନ ଏବଂ ଭୂଷଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦକ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, କେହି କାହାକୁ ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ রবি অমাবাস্যা রাতি, চারটি ছেলের জন্মতিথি, পাগলা 14 পাগলি 8, হরি বাসরে বৎসর কাট, তাতেই যদি পাইবি দুঃখ, ধেয়ে যে দেখ ছোটার মুখ, টাকা পয়সায় থাকলে ডর, ভোগিয়া খালে ডুবিয়া মর, তাতে যদি করবি হেলা, তুই সারা তোর ভাত বাপবি সালা। রবি অমাবাস্যা রাতি, রবিবার আর অমাবাস্যা রাতি, চারটি ছেলের জন্মতিথি। চারটি ছেলে মানে রামচন্দ্র, রামনবমী, হরিজন্ম, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধ পূর্ণিমা, এই চারটা দিন উপাস করিবু। রবিবার আর অমাবাস্যার উপাস করিবু। রবি অমাবাস্যা রাতি চারটি ছেলে, পাগলা 14 পাগলি 8। পাগলা মানে শিব 14, শিব চতুর্দশী, পাগলি পার্বতী, দুর্গা, দুর্গাষ্টমী, পাগলা 14 পাগলি 8। হরিবাসরে 24টা একাদশী করিবু। হরিবাসরে বৎসর কাট, তাতে যদি পাইবি দুঃখ, সেঠে যদি তুই দুঃখ পাইবু, এটিকে উপাস করে সারা পরে ধেয়ে যে দেখ ঠোঁটার মুখ। ঠোঁটার মুখ মানে জগন্নাথ দর্শন লাগি করি আসিবু। তাতে যদি পাইবি দুঃখ, ভোগিয়া খালে ডুবে মোর। ভোগিয়া খাল মানে ভোগিয়া খাল হচ্ছে গঙ্গা নদীরে ଟିକେ স্নান କରି ଆସିବୁ। তাতে যদি করবি হেলা, তুই সালা তোর বাপবি সালা। এই লোক কথাକୁ লক্ষ্য করি ঠাকুরଙ୍କର বাণী ଅଛି রবি গুরু পৌর্ণমাসী আর চতুর্দশী অমাবাস্যা সংক্রান্তি কিংবা একাদশী, এই কয়টা দিন অন্তর থাকি সে পাতলা পুতলি খেয়ে ব্যতিক্রমে পইমালে যায় হৃষ্ট আঘাত পেয়ে। অতএব এই দিনগুড়াকরে পাতলা পুতলি খাଇବା কথা এবং উপবাস କରିବା କଥା କୁହା ଅଛି। ଅତଏବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଉପବାସ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି। ଏବଂ ଅତଏବ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅତଏବ ଆମେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁ ମାନିବା ଏବଂ এই ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟା କନସାଲ ସାତାନ ଶୈତାନର 5ଟା ଦୂତ ଅଛନ୍ତି, ସେ 5ଟା ଦୂତ ଭିତରୁ
ଦୁଇଟା ଦୂତକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ, ସେଇ ମାନେ ସଂହାର କରିପାରିବେ। ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି, ଚଣ୍ଡୀ ମୂର୍ତ୍ତି, କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସେଇ ପ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କୋହାବିଟେସନ ଆଣ୍ଡ କନସେପସନ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ଅଫ ଏ ସୁପେରିୟର କ୍ଲାନ୍ ଗାର୍ଲ ୱିଥ ଆନ୍ ଇନଫେରିୟର ୱାନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ବିବାହିତ ମା ମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଡିଭୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ ଡିଭୋର୍ସ ଫିମେଲ୍ସ, ଡିଭୋର୍ସଟା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଅତଏବ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଅଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆମ ଜୀବନର ବିକାଶ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ନିହିତ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିରୂପୀ ମୋହନ ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଠାକୁର 1948 ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ ବାଣୀ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ କାଲଚର ଥର୍ମାଲରେ ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ ସେଠିକୁ ତାଙ୍କର କଥା ଦେଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବହି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କେହି ପାଇନଥିବେ ଏବଂ ସେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଏସବୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯେ ସେ ଶବ୍ଦ ସେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ କି ଦେଖିନଥିଲେ ଆଉ ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଦଶଭୂଜା, ତା ଦଶଭୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପବାସ ବା ହବିଷାନ୍ନ କରିବା ଦରକାର ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପ୍ରସୂନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅଜୟ ବାବୁ, ମୋର ଭିଣେଇ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ମହାରଣା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଶମ୍ଭୁନାଥ ଏବଂ କେଲୁଣୀ ରାଉତଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସୁତ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହୁଏ। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଏ ଜୀବନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ, ତୁମରି ପରଶ ପାଇ। ଆଜି ଏ ଜୀବନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ, ତୁମରି ପରଶ ପାଇ। ଦେଇଛ ଶରଣ ନର ନାରାୟଣ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ଶରଣ ନର ନାରାୟଣ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବେଲ ଆସି ସତନାମ। 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 ହେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବେଲ ଆସି ସତନାମ। ହେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବେଲ ଆସି ସତନାମ। ହେ
যুগ পুরুষোত্তম এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি প্রভু এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নাম মননে এ নাম স্মরণে দুঃখ যায় অপসরি প্রভু এ নাম মননে এ নাম স্মরণে দুঃখ যায় অপসরি কি মধুর নাম রস কি মধুর নাম রস নাসে মনর পরাস 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 কি মধুর রস নাসে মনর পরাস কি মধুর নাম রস কি মধুর নাম রস নাসে মনর পরাস কি মধুর নাম রস টুটিছি তিমির উইছি ভাস্কর আলোকিত এ সংসার টুটিছি তিমির উইছি ভাস্কর আলোকিত এ সংসার ଥିଲା ଯାହା ସୁତ କରିଲ ଜାଗ୍ରତ କଲ ଜୀବନ ସଂସାର ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ଯାହା ସୁତ କରିଲ ଜାଗ୍ରତ କଲ ଜୀବନ ସଂସାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ପ୍ରଭୁ ହେ କରିଛ ପାରି 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 ଯୁଗେ ଯୁଗେ କରି ପ୍ରଭୁ ହେ କରିଛ ପାରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ପ୍ରଭୁ ହେ କରିଛ ପାରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ପ୍ରଭୁ ହେ କରିଛ ପାରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री रामचंद्र जी की जय प्रेम श्री रामचंद्र जी की जय प्रेम श्री रामचंद्र जी जय
ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଶର୍ମା ଜୟଗୁରୁ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଭା ମା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପଦିନୀ ମା ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସବାଇকে ଜୟଗୁରୁ 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 ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସୁପତି ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜୟଗୁରୁ ଅନ୍ତରା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସବାଇକୁ ଜୟଗୁରୁ ସୁଷମା ଜୟଗୁରୁ ବିଶ୍ରାମ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସବାଇକୁ ଜୟଗୁରୁ ଫାଇନାଲ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ 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 ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜୟଗୁରୁ ସମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପତି ଭାଇର ଜୟଗୁରୁ ମୁଦିନୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଫାଇନାଲ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ 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 ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ବନେ ବନେ ତ ହଁ ଭଲ ଭଲ আসুন আজ্ঞা দেখমা আমার দশরা পূজা দেখমা সম্বলপুর নে हाँ देखना हवा हवा दे हवा ठीक है जय गुरु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ସମସ୍ତ ସବାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁଣଧର ଭାଇ ନରେନ୍ଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସବାଇକୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଦେଓଘର ଯାଉଛନ୍ତି କି ହଁ ଦେଓଘର ମା ଯାଉଛି 3 ତାରିଖ ଯାଉଛି 3 ତାରିଖ ଆପଣ ମିଶିକି ମତେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଭେଟ ହବା ଦେଓଘରରେ ଆଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ମତେ ଚିହ୍ନିବେ